بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 34 یعنی 34ویں سبق کا دوسرا حصہ۔ اس میں ہم پریکٹس یعنی مشق کریں گے سورۃ القریش کی۔ تو سورۃ القریش کی مشق کریں گے ہم اس میں ہم دیکھیں سب سے پہلے شوق پیدا کرنے کے بارے میں یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہم جبریل کے ذریعے تم پر قرآن یعنی اتارا آپ سسم پر، تو انہیں کہا کہ پڑھا کریں، تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی طرح پہنچایا، تو ہم کو بھی قرآن جو ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ ہم پڑھیں قرآن کو، ہم اسی طرح پڑھیں تو جیسے وہ اللہ چاہتا ہے۔ تو یہاں سے سورۃ القریش شروع ہوتی ہے، ہم پڑھیں گے۔ اس میں ہم قواعد بھی دیکھ لیں اچھی طرح سے، تجوید کے اصول بھی دیکھیں۔ تو اس پہ سب سے پہلے دیکھ لیجیے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہاں پہ لی جو ہے جلدی پڑھا جائے گا ایک حرکت کے برابر۔ ایلافی، ای کے یہاں اصول جو ہے وہ مد کا ہے، یا مد، ٹھیک ہے، یا مد یہاں پہ استعمال ہوا ہے، حمزہ یا زیر ای ہے نا، تھوڑا سا لام لمبا اس کے لمبا برابر ہے، یہ ہے الف مد کے برابر، ہاں۔ ایلا دونوں برابر، دو حرکت کے، فی ایلافی، پھر ہے قریش، قریش یعنی قافش، قاف موٹا اور اونچا، بہت موٹا اور اونچا، رایا زبر رائی، نرمی کے ساتھ، یا لین ہے نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا قریش۔ تین طریقے ہیں یہاں رکنے کے، ہم لمبا کر سکتے ہیں 2 حرکت، 4 حرکت اور 6 حرکت کے برابر کر سکتے ہیں لمبا۔ چلے بسم اللہ۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لإيلاف قريش، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لإيلاف قريش، ماشاءاللہ، ایک بار اور، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لإيلاف قريش، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، پھر إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ہاں ادھر دیکھ لیجئے، یہاں پہ ای، پھر ہے یہاں پہ حمزہ خڑا زیر ای، تو یہاں کس کے برابر ہے؟ یا مد کے برابر۔ ای لا، لام کھڑا زبر، لا جو ہے الف مد کے برابر ہے۔ ایلافی، یہ اس کے ایکول ہے جو نیچے دیا گیا ہے، ایلافی، ریحلہ، ریحلہ، راہ حاضر ریح، یہاں باریک راہ ہوگا کیونکہ زیر ہے نیچے، ریحلہ، تش، تاشین زبر تش، شتائی، شتائی، ٹھیک ہے، تشتائی مد متصل ہے، یعنی حمزہ جو ہے اپنے اصلی شکل میں اور اس کے ساتھ جڑا ہے الف مد کے ساتھ، شتائی لمبا کریں گے مد کو، والصیف یہاں پہ یالین ہے، ایلافِہِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ، یہاں پہ چھوڑیے، إيلاف إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ قريش، تشتائی نہیں پڑھیں گے، تشتائی، سین زیر شی ہے نا، یہاں تشتائی، تشتاء، صیف،
والصيف والصيف رحلة الشتاء والصيف. رحلة رحلة الشتاء الشتاء والصيف والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم إيلافهم رحلة رحلة الشتاء الشتاء والصيف والصيف माशाल्लाह। नेक्स्ट चलेंगे। فليعبدوا رب هذا البيت। فليعبدوا فليعبدوا رب هذا البيت يعبدوا है ना। या आइन जबर फा लाम जबर फा जबर फा लाम यहाँ से फल फा लाम जबर फल याबुदु या आइन जबर या पूरा होगा आइन से या बु عين बा زبر पेश बु या बु दाल वा पेश दू। कौन सा मद है يعبدوا ये कौन सा मद وامد है। وامد वाव मद। हाँ آمد वाव मद दिया है ना। फल याबुदु आइन से पढ़ेंगे। फल فليع- याबुदु पढ़े जरा। فليعبدوا हाँ बाकी लोग भी फलयाबुदू। فليعبدوا فليعبدوا अब है यहाँ पे और रब राम मोटा रब رب رب रब رب 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 हाजल बैत। هذا هذا البيت البيت हाँ हा जो है ना अलिफ मद के बराबर जैसे यहाँ पे दिया हा अलिफ जबर हा खड़ा जबर हा अलिफ जबर हा बैत ना या नरम हाजल बैत। هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا فليعبدوا رب البيت هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت हम्म, फिर الذي أطعمهم من جوع। الذي الذي أطعمهم أطعمهم من جوع الذي ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अल्लजी जालिया जेर री मद करेंगे क्योंकि आगे से हमजा है। तो या मद के बाद आगे से हमजा इसलिए इसके मद मुनफसिल इसको कहा जाता है। मुनफसिल है यानी हमजा दूसरे कलमे में है दूसरे अल्फाज लफ्ज के साथ जुड़ा हुआ है। अल्लजी आत आत यहाँ पे पल पला आत أمهم हम पत्ता जबर आत क्योंकि ता के ऊपर जजम है। आत आमहुम आत आमहुम أطعمهم आइन से पढ़ेंगे हमजा से नहीं पढ़ेंगे। आत أطعمهم आमहुम यहाँ पे أطعمهم हमजा पीछे और आगे लंबी أطعمهم आइन। मिन जू नून को छुपाएंगे यहाँ पे من من جوع جوع तो इख्फा है من सामने इसलिए नून को छुपाएंगे। جوع मिन जू من جوع हाँ मिलाते समय यहाँ मीम मुशद्दद होगा और इसको मीम के साथ पढ़ेंगे। चलिए अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जू। الذي الذي أطعمهم من جوع من جوع الذي أطعمهم من جوع الذي الذي أطعمهم أطعمهم من من جوع جوع माशाल्लाह। अगली आयत وآمنهم من خوف। وآمنهم آمنهم من خوف
हाँ, अब क्या है, व आ जो है यहाँ पे, ये भी अलिफ मद की तरह, व आ मनहुम, ठीक है। यहाँ पे इजहार अच्छी तरह से बिला गुन्ना के साथ, व आ मनहुम, फिर यहाँ पे भी इजहार होगा, मना क्योंकि यहाँ पे हरूफ हल्की है, यहाँ पे भी हरूफ हल्की है नून के बाद। तो من व वाली आमनहुम बिन खौफ, यहाँ नरमी के साथ वावलीन को अदा किया जाएगा। चलिए, व आमनहुम मिन खौफ। وآمنهم من خوف फिर وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. وآمنهم آمنهم من خوف माशाल्लाह, चलिए मेरे साथ पढ़िए, एक बार इकट्ठा पढ़ेंगे इसको। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। إيلاف قريش. قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة إيلافهم رحلة الشتاء الشتاء والصيف، والصيف فليعبدوا رب فليعبدوا هذا هذا البيت البيت الذي أطعمهم من من جوع وآمنهم من خوف. माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आज का इतना ही। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि वह हमें कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। آمين सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।